Madungo ba kang bita na sa? Yung speaker ang dako. Asay mo suwat pero tiil magtakit. Kaya pag inisog para wala na magkamang nakalabian sa kaisog mang hait ni seksuwa. Mo distansya lang ni bay sa spot ni koy angay nilikay las panuway sa mga utok ng gamay na pahuway nagalaway sa amon pakamusab pakahasi lang ni bay para lang amulikay. Magtinabangay dili magsinira dagag na unay sa istorya nga gamay. Dili man may gwapo pero dagan mo kaway. Kaya pag inisog para wala ni mo saway. Ato hisgutan o gato asuwayan kung naaman ganiyaw na og pinamay sa ganahan na mo sabay ayaw mo sigig pinamay wala mi anang adik-adik kay wala mi kasuwa sundaragod mi palihog ayaw mo pataka magrambol na sagbalik mo sabot na lang sa loob mo sabay na lang suban kay imantan ng lagkalog gimingaw na misgawas niya mangita o gubot may lang sa atop kay makanindot sa buot sakto daw gibuhat kay naarak ka sulod sige ra og kaog kalibang og katulog sa Ginoo may manampit igayon nila gakop di magsige ginambog kung wa kay ikabuga maumpuyo na lang diha kay ikaw raraba usa basig ikay makalimot sige na lang panghimuot gidaan kasi mong barkada kay wala gid kay buot maumpuyo na lang diha ayaw na sig saba-saba imong mata kay nagsiga palihog kog pahinyaga ayaw sige gingana kay makadaot na siya pero daot namang kada nala sige diha bera kadong sa kuwada kwa